Guys, good evening. Duty na po. Duty na po ng mga Bisayang hilaw. A few moments later. Hello guys, duty na sa kuan. Wala nun na mga Bisaya na Tagalog, puro hilaw guys. Puro na hilaw. Pag maagbo po. Guys. Naktas may vlog guys, di ba sinugod na rin ni Marday, Martahan ba? Yung mga Bisaya guys na Tagalog na puro hilaw guys. Wala ka na yun. Wala. Mambo na guys. Papunta pa kami tapos sa trabaho guys. Loading machine. Guys, andito kami ngayon guys sa Marni. So guys, sahod na bukas guys, sahod na. Sana all. So kailangan na po dito guys, kahit gabi na. So guys, kahit gabi guys, itry namin kasi umaga, pag umaga, hindi pwede kapag gabi, gabi lang talaga. Kaya kami guys, ayun guys, so nakita kami guys, kasi madilim na kami guys, yung kapugian namin guys, kaya kami guys. Kapag nabili na matay guys. Yun na po guys, bye bye.